ज्ञानातिमृन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनभीष्टं स्थापितं भूतले स्वयं रूपकथामयं ददाति शापदन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगोत्पते भूपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी नमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नन्दगौरीतिषे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आनंद लीलामय विग्रहाय हेमावधीतो छविसुंदराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। हरे कृष्ण। तो ये अध्याय नामकरण कर रुद्र गीत कीर्तन कीर्तन रुद्र गीत भाव आम देखिपर बहुत सब गीत अच्छी जमी भ्रमर गीत गोपी गीत उद्धव गीत यही श्रीमद भगवत गीता या गीतर गीता यही आम देखुचे अष्टावक्र गीता से दत्तात्रेय जो अवधूत गीता ये सब गीत गीतर गीता कह शिवजी मुखर विष्णु स्तुति अर्थात भगवत स्तुति उद्देश्य जो गीत निर्गत होता कह रुद्र गीत। रुद्र कहले शिवजी शिवजेन्द्र मुख निश्रित विष्णु स्तुति विष्णु उद्देश्य जो स्तुति करथिले स्तुति गान ताकू कह रुद्र गीत। प्रसंग आम ये कथा आरंभ करवा ध्रुव महाराज वंश अर्थात ध्रुव महाराज पिता उत्तानपाद पिता स्वयंभव मनु पिता ब्रह्माजी ब्रह्माजी ठारू ये वंश परंपरा चली आसुची
उत्तानपाद पुत्र ध्रुव महाराज वंश एक प्रसिद्ध राजा प्राचीन बहरीशत से एक महान धार्मिक राजा थिले पुण्यवान राजा थिले किंतु ध्रुव महाराज वंश जात होई से कुल पुरोहित मानकर प्ररोचन कर्मकांड फसी जाइथिले एक महान वंश जात होई प्राचीन बहरी चीज जिते बड़े कर्मकांड फसी जाए से चिंता करते यह जीवन चरम लक्ष्य दिव्य ज्ञान देवाई नारद मुनि आसी प्रकृत मार्ग प्रदर्शन कराइथिले प्रकृत मार्ग प्रदर्शन जिते प्राचीन बहरीशत को नारद मुनि ठारू दिव्य ज्ञान प्राप्त है ये प्राचीन बहरीश पुत्र मान अपेक्षा न रही गृह त्याग कर कपिलाश्रम को जाई अनन्य भाव भगवत भक्ति करी परम सिद्धि प्राप्त है भगवान के पाख को चली जाइए देखा से प्राचीन बहरीश विवाह समुद्र कन्या शतद्रुति सहित शतद्रुति प्राचीन बहरीशत विवाह क्षेत्र में जिते बड़े ये शतद्रुति प्राचीन बहरीशत अग्नि को केंद्र करी परिक्रमा करुले तो से शतद्रुति रूपर प्रति आकृष्ट हो अग्निदेव से ताकू इच्छा करथिले किपरि रूप तांकर थिला एमिति कने भागवत कहा जाउची शतद्रुति रूप जे सिद्ध लोक अधिवासी माने बड़ बड़ मुनि ऋषि माने देवता माने कामना करथिले किंतु शतद्रुति सर्वांगत वस्त्र द्वारा आवृत तांके चरण नुपुर ध्वनि सुनी ऐसा मूर्छा दशा प्राप्त हो जाए किपरि रूप अपन मन चिंता करंतु अग्निदेव दुई जायगा रे ये दुई रमणी प्रति आकृष्ट होते ये हला प्राचीन बहरीशतर पत्नी समुद्र कन्या ये शतद्रुति आउ सप्तर्षि मानकर पत्नी सुकी सुखी से जिते अग्नि परिक्रमा करुले विवाह समय प्रति आकृष्ट हो जाते अग्निदेव अग्निदेव पत्नी होती स्वामी मनोभाव बुझी पारी सुखी रूप धारण कर मनोवासना पूर्ण करते दुई महिषी नारी कथा कहुच्छी एक हूँ सप्तर्षि मान पत्नी सुखी और ये होती प्राचीन बहरीशत पत्नी समुद्र कन्या ये शतद्रुति तो प्राचीन बहरीश यहीपरि पत्नी गर्भर 10टी सन्तान उत्पादन करते 10टी सन्तान समस्ते ही भगवत चेतनशील सत् चरित्रवान दिव्य ज्ञान अधिकारी थिले तेने 10टी पुत्र मान को अलग अलग नाम से माने देले नाही ए 10टी पुत्र मान को गोटे नाम रे नामित प्रोचेता नाम रे नामित ए 10टी पुत्र मान को अलग अलग काहे कोसी नाम नाही 10 जन ही गोटे नाम रे नामित काहे ना समस्तंकर मनोभाव समस्तंकर चेतना समस्तंकर चरित्र गोटे प्रकार तेने प्रोचेता प्रो एक उपसर्ग 20 उपसर्ग मान मध्य गोटे उपसर्ग चेता शब्द पूर्व याद जगह प्रोचेता अर्थात प्रकृष्ट रूपे चेतना प्राप्त अर्थात प्रकृत चेतना हूँ भगवत चेतना तो 10 भाई प्रचेता समस्ते ही यहीपरि प्रकृष्ट चेतना संपन्न थिले तेने आमर वैदिक वर्णाश्रम विधान अनुसार पिता प्राचीन बहरी एक आदर्श पिता रूपे
10ଟି ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ତୁମେ ମାନେ ତପସ୍ୟା କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କର ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମକୁ ପଶି ପ୍ରଜା ଉତ୍ପନ୍ନ କର। ଏ ଆମର ବୈଦିକ ପନ୍ଥା। ଏହା ହଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜର ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୈଦିକ ନିୟମ ଅନୁସାରେ। ବୈଦିକ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମେ ଏ ତପସ୍ୟା ଆଚରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଏଣ୍ଟାର ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଏ ତପସ୍ୟାମୟ। କାହିଁକି ନା ତପସ୍ୟା ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଶୁଦ୍ଧତା ଆମେ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବା ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା। ଏହିପରି ଭଗବତ ଚେତନଶୀଳ ହେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଭାବନାମୃତ ହୋଇ ଆମେ ଭବବନ୍ଧନ ଉଦ୍ଧାରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଯାଇପାରିବା। ଚିରତର ପାଇଁ ଆମେ ଜନମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଇପାରିବା। ତେଣୁ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଆମର ମିଳିଛି। ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରକୁ କୁହାଯାଏ ଦୁର୍ଲଭ ଶରୀର। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦୁର୍ଲଭ ଶରୀର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହିଛି, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ନ ହଉଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏହିପରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉପାସନା କରି ପାରିବା ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଯୁକ୍ତ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ଏ ବିଶେଷ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କାହିଁକି ନା ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ହେଲେ ଆମର ଜୀବନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସିଦ୍ଧି ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରରେ କହେ, ଲବେ ମାତ୍ର ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ସର୍ବସିଦ୍ଧି ହେ। ସେହିପରି ଆଦର୍ଶ ପିତା ରୂପେ ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ତୁମେ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତପସ୍ୟା ଆଚରଣ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନ ବିଧାନ କର ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ ପ୍ରବେଶ କରି ପୂଜା ଉତ୍ପନ୍ନ କର। এই উদ্দেশ্যে 10 ভাই প্রচেতা মানে গৃহ ত্যাগ করে পশ্চিম দিগକୁ যাত্রা করলে। এইপରି পশ্ଚିମ ଦିଗକୁ ଯେତେ ଯାତ୍ରା କଲେ ଏକ ବିଶାଳ ସରୋବର ନିକଟରେ ସେମାନେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଗଲେ। ସେ ସରୋବର ପ୍ରାୟ ସମୁଦ୍ର ପରି ଏହିପରି ସମୁଦ୍ର ଭଳି ଏକ ବିଶାଳ ସରୋବର ନିକଟରେ ଯେତେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଗଲେ 10 ଭାଇ ପ୍ରଚେତା ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ପରିଭ୍ରମଣ କରି ସେଟାକୁ ଯେତେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଗଲେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ କଣ ନା ସେଇ ସରୋବରରୁ ମନୋରମ ସରୋବରରୁ ପାର୍ଶ୍ୱମାନଙ୍କ ସହ ଶିବଜୀ ସେଇ ସରୋବରରୁ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇ ଆସିଲେ। ଆଉ ସେ ପାର୍ଶ୍ୱଦ ମାନେ ଶିବଜୀଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ପାତ ସହଯୋଗ। ଏହିପରି ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ ସ୍ତୁତି ମୁଖରେ ଶିବଜୀଙ୍କ ସ୍ତୁତି କରିଥିଲେ। ସ୍ତୁତି ମୁଖରେ ପାର୍ଶ୍ୱଦ ମାନଙ୍କ ସହ ଶିବଜୀ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସରୋବରରେ ଉତ୍ଥିତ ହେଲେ ଏମାନେ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହେଇଗଲେ। 10 ଭାଇ ପ୍ରଚେତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନେ ଅତି ବିନମ୍ର ସହକାରେ ଶିବଜୀଙ୍କ ଯେତେ ପ୍ରଣତ ହେଲେ ଭକ୍ତି ଭରେ ଶିବଜୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଗଲେ। ଶିବଜୀ ସେତେବେଳେ ନିଜ ମୁଖରେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ରାଜପୁତ୍ରଗଣ, ତୁମମାନଙ୍କର ମନୋଭାବ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଛି। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କୃପା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠାରେ ପାର୍ଶ୍ୱଦ ମାନଙ୍କ ସହ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛି। ତ ଶିବଜୀ ଏ ବିଶେଷ କୃପା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେତା ମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପାର୍ଶ୍ୱଦ ମାନଙ୍କ ସହ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଶିବଜୀ ନିଜ ମୁଖରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ମୋର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ମୁଁ ଯେମିତି ସେମାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ, ସେମାନେ ଠିକ ସେହିପରି ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ। ଏବଂ ଭଗବାନ ଯେମିତି ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତ ମାନେ ମୋର ସେହିପରି ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ। ଏ ଶିବଜୀ ନିଜ ମୁଖରେ କହିଛନ୍ତି। କାରଣ ଶିବଜୀ ନିଜ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଛାଡ଼ି ଶିବଜୀଙ୍କୁ ଭଗବାନ ହିସାବରେ ଶିବଜୀଙ୍କ ଯେଉଁମାନେ ଆରାଧନା କରନ୍ତି ଶିବଜୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆରାଧନା କରନ୍ତି ସେଇସବୁ ଭକ୍ତ ମାନେ ହିଁ ଶିବଜୀଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ। ତେଣୁ ଶିବଜୀଙ୍କର ଆମେ ଦେଖିବା 2
प्रकार कृपा गोटे हूँ अकपट कृपा आ गोटे हूँ सकपट कृपा सकपट कृपा शिवजी निज भक्त जो माने जड़ जगत कामना नहीं शिवजी आराधना करती शिवजी गोटे ना हूँ आशुतोष तेणु से सांगे सांगे जड़ जागतिक कामना चरितार्थ करने से बर प्रदान करती तमें बर प्रदान कर वंचना करती निज भक्त मान जे जिते जड़ जागतिक संपद अधिकारी हेबे से अधोगति है भगवान को भूली जाए से अधोगति है तेणु भगवान शिवजी से वैष्णव मान जता शंभु सर्वदा भगवत चिंतन मग्न रहा जे जहाँ मागिले संगे संगे से प्रदान करती निज भक्त मान से वंचना करती या कह सकपट कृपा सकपट माने कपट सह अर्थात कपटता सहित ये कृपा जड़ जागतिक धन ऐश्वर्य प्राप्ति शिवजी निज भक्त मान को वंचना कर जो मैंने प्रकृति को भगवत भक्ति करने चाहती से प्रति शिवजी अकपट कृपा अर्थात निष्कपट कृपा कपटता रहित या कह दश भाई प्रचेता ये माने समस्त आसी भगवत उपासना करने भगवत भक्ति करने तेरे से मनोभाव बुझी पारी शिवजी अत्यंत प्रसन्न हो जाते विशेष कृपा करने अर्थात शिवजी अकपट कृपा निष्कपट कृपा से प्रति करने शिवजी कहते ए राजपुत्र गण मुझे और अति प्रभावशाली मंत्र उच्चारण करी तुम्हें मन ध्यान सहकार श्रवण कर तो शिवजी जो मंत्र उच्चारण करी जो मंत्र साधन करी भगवान के कृपा आशीर्वाद प्राप्त होते से मंत्र वर्तमान प्रचेता मान सम्मुख से उच्चारण कर अर्थात यहाँ शिवजी से मंत्र शिक्षा प्रचेता मान देवाई कृपा करी से सम्मुख पार्षद मान उपस्थित होती तेणु शिवजी ये प्रचेता मान प्रति विशेष कृपा करने केमिति भगवान को स्तुति करने को है केमिति भगवान को प्रश्न विधान करने को है ता एक उपयुक्त गुरु हिसाब से शिवजी प्रचेता मान सम्मुख उपस्थित होती तेने शिवजी स्वतंत्र गोटे संप्रदाय रही ये बोनाफाइड संप्रदाय तेणु चारिटी जो वैष्णव सत संप्रदाय रही चारिटी वैष्णव सत संप्रदाय मान मध्य गोटे संप्रदाय हूँ रुद्र संप्रदाय अर्थात शिवजी संप्रदाय तो शिवजी यहीपरी जो विष्णु स्तुति द्वारा भगवान का प्रश्न विधान कर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होते से विष्णु स्तुति वर्तमान उच्चारण करी से मंत्र उच्चारण कर प्रचेता मान को श्रवण कराउछन्ते तार माने प्रचेता मान वर्तमान यही मंत्र शिवजी ठारू से प्राप्त हेबे एवं शिवजी उपदेश अनुसार शिवजी निर्देश अनुसार से मंत्र से साधन करेंगे भगवान के कृपा आशीर्वाद प्राप्त होगा यही मंत्र को कह रुद्र गीत तो ये अध्याय नामकरण कर रुद्र गीत कीर्तन अर्थात शिवजी मुख निश्चित ये मंत्र कीर्तित होता तेणु या विष्णु स्तुति कह विष्णु स्तुति शिवजी मुख निर्गत होगा जो या स्वतंत्र ना दिया रुद्र गीत तो शिवजी यहीपरी रुद्र गीत अर्थात ये रुद्र गीत कथा कह अध्याय 33 श्लोक रु 68 श्लोक पर्यंत अर्थात 33 टेक्स्ट रु 68 टेक्स्ट पर्यंत यह हूँ रुद्र गीत यही मंत्र मध्य आमर ये आलोच्य विषय 39 नंबर श्लोक ये 39 नंबर श्लोक शिवजी कहते सर्वसत्तात्म देहाय विशेषाय स्तवीयसे नम त्रैलोक्य पालाय सह ओज बलाय
च अर्थात हे भगवान आपन पृथ्वी रूपी विराट पुरुष सुतरां आपन निखिल प्राणीर देह आपन त्रिलोकर पालन कर्ता आपन वायु रूपी सुतरां देह बल मनोबल अर्थात देह बल मनोबल और शरीर बल मध्य आपन आपनको नमस्कार अर्थात शिवजी भगवान के विराट रूप को केमिति स्तुति करने को है से निज मुखरे यही मंत्र उच्चारण करी ये प्रचेता मान को शिक्षा देउछंती श्री शिवजी विभिन्न प्रकार भगवान को प्रार्थना करछंती अर्थात 33 श्लोक रु ये 68 नंबर श्लोक पर्यंत गोटे गोटे यही परी मंत्र द्वारा भगवान के विभिन्न प्रकार प्रार्थना करछंती तांकर उद्देश्य होची कोन ये शिवजी को उद्देश्य होची ता द्वारा से जीव मान के शिक्षा देउछंती की परी भगवान के सेवा रे नियुक्त हेबा के हेबो एठारे विराट रूपर कथा कहा जाउची ए विराट पृथ्वी रूपी भगवान के विराट रूप ए विराट रूप स्तुति मुखे शिवजी ए कथा कहछंती जे जो विराट रूपर मध्य रे समस्त जीवर शरीर अंतर्गत अंतर्भुक्त आमर जेमिति शरीर भीतर विभिन्न प्रकार सब जीवाणु आदि सब रही शरीर जित जीवर शरीर सब से शरीर ये विराट रूप अंतर्गत तेणु ये सब भगवान संपत्ति आमर देह आमर मन आमर इंद्रिय आमर प्राण ये सब भगवान द्वारा प्रदत्त तेणु शिवजी यही मंत्र उच्चारण द्वारा आम मान के शिक्षा दौरान अर्थात प्रचेता मान को लक्ष्य करी ये समस्त जीव मान को से शिक्षा दौरान केमिति भगवान का आराधना करने को हुए अर्थात हमारे जीवन उद्देश्य होची आमे जे दुर्लभ मनुष्य देह प्राप्त हेचु ये दुर्लभ मनुष्य देह एकमात्र उद्देश्य होची संसिद्धि परितोषणम समस्त इंद्रिय द्वारा प्राण द्वारा देह बल द्वारा ये धन द्वारा भगवान कर सेवारे केमिति युक्त हवा के हुए ताई श्लोक माध्यम से शिक्षा देउछंती तेपरि भावे हमें देखिबा हमारा ये जो मनुष्य शरीर मिलेची ये मनुष्य शरीर एकमात्र उद्देश्य होची एक तपस्यामय जीवन यापन करे तपस्यामय जीवन यापन कइले कौन बुझाउची अर्थात भगवान के कृपा आशीर्वाद प्राप्त हवा पाए एक उपयुक्त गुरु को निर्देश गुरु द्वारा प्रदत्त जो मंत्र आम प्राप्त हेचु से मंत्र जदि आम साधन कर पारिबा ठीक ठीक भाव अपराध शून्य हई ताहले आमे से मंत्र प्रभाव भगवान का आकर्षण करी हमर सम्मुख उपस्थित कराई पारिबा यही परी भगवान का आशीर्वाद हमें प्राप्त हई पारिबा तो शिवजी के ठारू ये मंत्र प्रचेता माने प्राप्त हेले तेरे प्रचेता मानकर गुरु होचंती ये शिवजी आ शिवजी से निर्देश देउछन प्रचेता मानकु केमिति एकाग्र मनरे ये मंत्र साधन करिबा हुए से संबंध सतर्क बाणी से सुनाई थिले तो प्रचेता माने एही परी शिवजी का निर्देश अनुसार शिवजी का ठारू ये भगवत साधन मंत्र प्राप्त है साधु संग जो पर्यंत साधु संग न होचे से पर्यंत आम इच्छा कले भी भगवान का सेवारे युक्त है पारिबा नहीं साधु संग हेला परे साधु का निर्देश अनुसार जते आम भगवत भक्ति युक्त है पारिबा तेबे सेही भगवत भक्ति करी आमे भगवान के कृपा आशीर्वाद प्राप्त है पारिबा तेने साधु संग महत्व कथा एठार व्याख्या करा जाउछि शिवजी एक गुरु आचार्य रूप ये प्रचेता मान विशेष कृपा करिया पाई स्व इच्छा रे पार्श्व मान से सम्मुख उपस्थित होई शिवजी निज मुख रे कथा कहउछन्ती जेहेतु तुम मान मनोभाव मु
बुझी पारिथिली तुमे समस्ते गोटे प्रकार मनोवृत्ति संपन्न समस्ते भगवत भक्ति करिया पाए एटा को आशीच तुम प्रति अत्यंत प्रसन्न है तेनु मु तुम विशेष कृपा करिया पाए पार्षद मन के सह एटा उपस्थित है ये मंत्र मु उच्चारण करछे तुमे ध्यान सहकारिया श्रवण कर तो शिवजी के ठारू ये मंत्र शिष्य हिसाब रे प्रचता माने प्राप्त है ये शिवजी बर्तन एठारे गुरु पर्याय उन्नीत है अर्थात शिवजी के शिष्य माने होचंती ये 10 भाई प्रचेता तो प्रचेता माने एई परी गुरु को ठारू शिवजी एक महान गुरु को ठारू एई परी मंत्र प्राप्त है तांका निर्देशन रे एई परी सेई सरोवर पूर्व अवस्थान करी मंत्र साधन करले केते वर्ष धरी एई परी 10,000 वर्ष काल 10,000 वर्ष से माने किछि खाइ नथिले टेके भी जलपान करि नथिले एई परी तपस्यामय जीवन यापन सेई मंत्र शिवजी के ठाबी रुद्र गीत এই যে মন্ত্র প্রাপ্ত হয়েছিল সেই মন্ত্র সাধন করছিল এইপরি সীমান্তর লাগি গেল 10,000 বর্ষ অনিদ্রা অনাহারে এইপরি তপস্যা আচরণ করলে যেতেবেলে সেই মন্ত্র দ্বারা ভগবানকে আকর্ষণ করে সেমানকে সম্মুখরে প্রকট করে দিল এই রুদ্র গীত এত পাওয়ারফুল এইপরি রুদ্র গীত 10,000 বর্ষ সাধনা করি সেই মন্ত্র আকর্ষণের ভগবান সেমানকে সম্মুখে আসি উপস্থিত হয়ে গেল তো ঠিক সেইপরি এই পরবর্তী সেই শ্লোকে সেই কথা কুয়া যাচ্ছে আমি এইপরি কঠোর তপস্যা করি পারি আমি এইপরি অনাহারে রহি পারিবা নাই আমি এইপরি आमे सही परी आयुष प्राप्त है ना तेनु आममंत्र प्रति विशेष कृपा करिया पाए सही स्वयं भगवान ये भगवान चैतन्य महाप्रभु मंत्र होची ये समस्त वेद वेदांत उपनिषद सारथी सार समस्त निखिल शास्त्र मंथन करी जा निर्जास सर्वोत्थित हेतिला ता होची विजयत श्री कृष्ण संकीर्तनम आ सेई संकीर्तन गाना हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे याक कहा जाउछि शब्द ब्रह्म वेद को कहा जाउछि शब्द ब्रह्म भगवान को जानिया पाए ये शब्द ब्रह्म वेद एकमात्र प्रमाण स्वरूप विविध प्रकार प्रमाण रही जेमिति वैद्य प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण अनुमान प्रमाण शब्द प्रमाण शब्द प्रमाण होची मुख्य प्रमाण अर्थात या वेद प्रमाण तो वेदर निर्जास स्वरूप ये शब्द ब्रह्म यह होची चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रदत्त हरे कृष्ण महामंत्र यह होची गोलकर प्रेम धन गोलक वृंदावन अहर निशी सर्वत्र यही मंत्र कीर्तित होची तो सही मंत्र भगवान स्वयं परिपूर्ण भगवान चैतन्य महाप्रभु नहीं आसिले हम बोली जीवन को शिक्षा दवा ये मंत्र दवा पाए कहीं आम समस्ते ही बोलीर कबल आम मोहग्रस्त मायाग्रस्त हो जाइचु तेनु मायार कबल आम शुई जाइचु तेनु हमार जीवन उद्देश्य कौन आम ता जानी पारुनु तेनु एपरी दुर्लभ मनुष्य प्राप्त माया पिशाचीर कोले अवस्थान करी
এইপରି ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ଆମେ ନଷ୍ଟ କରି ଦେଉଛୁ। ଏଇ ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ପରେ ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟ ଇତର ଶରୀରକୁ ଫେରି ଯିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ এই কলিযুগ জীবনকে বিশেষ কৃপা করিয়া পায় সমস্ত বেদ বেদান্ত উপনিষদের সার নির্যাস স্বরূপ এ ভগবানকে দিব্য নাম হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র যাহাକୁ ଗୋଳକର ପ୍ରେମ ଦାନ ତା ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଉଛି ଶିବଜୀ ସ୍ତୁତି ମୁଖରେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତ୍ରିଲୋକର ପାଳନ କର୍ତ୍ତା ଅର୍ଥାତ ये सूत्र कहे नम त्रैलोक्य पालाय नम त्रैलोक्य पालाय त्रिलोकर पालक होते ये भगवान अर्थात से होते एकमात्र मेंटेनर और एकमात्र प्रोटेक्टर। यही प्रसंग आसी भगवान के उद्देश्य शिवजी स्तुति करछन्ते भगवान एकमात्र समस्त जीव मानकर रक्षक समस्त जीव मानकर एकमात्र पालक सेटा कोन भगवान ये जो शब्द ये भगवान शब्द तीनोटी अक्षर भ ग ब यार अर्थ कौन ता श्री जीव गोस्वामी जो 6टी संदर्भ लिखिछन्ति तत्व संदर्भ परमात्मा संदर्भ कृष्ण संदर्भ भक्ति संदर्भ भगवत संदर्भ प्रीति संदर्भ ये 6टी संदर्भ लिखिछन्ति 6टी संदर्भ मान मध्य गोटे संदर्भ भगवत संदर्भ ये भगवत संदर्भ रे जीव गोस्वामी भगवान शब्दर और अर्थ कौन गर अर्थ कौन बर अर्थ कौन से शास्त्र उद्धृति दे से व्याख्या करछन्ति से कथा प्रभुपाद तांकर अर्थात भावार्थ आदि लीला श्लोक भावार्थ से कथा व्याख्या व्यक्त करछन्ति। तो भगवान शब्द प्रथम अक्षर होची भर दुईटी अर्थ दुईटी अर्थ होची रक्षक पालक। तो शिवजी एठारे से भगवान पालक हिसाब से स्तुति करछन्ति। तो भगवान भगवान शब्द भर दुईटी अर्थ होची रक्षक पालक समस्त जीव मान के एकमात्र रक्षा करछन्ति किए ना से भगवान समस्त जीव मान को पालन करछन्ति किए से भगवान ये भर अर्थ गर अर्थ तीनोटी गति दाता नेता सृष्टिकर्ता अर्थात समस्त जीवर परम गति ये भगवान ही केवल प्रदान करी पारंती। तेनी भगवान कर गोटे ना होची मुकुंद अर्थात हमारे दुर्दशारु हमारे जड़ देहरु से मुक्ति प्रदान करी पारंती। तेनी कौन देवदेवी हमको जड़ देह बंधन मुक्ति दे पारिबो नाही हमारे दुर्गति उद्धार करी पारिबो। दुर्गति कहले हमें समस्त जन्म मृत्यु जड़ा व्याधि ये चक्र पड़ी जाइचु या कह जाउची हमर दुर्गति ये दुर्गति कौन देवदेवी उपासना करी आमे मुक्त होई पारिबा ना कौन देवदेवी हमको ये दुर्गति उद्धार करी पारिबा नाही। ये दुर्गति एकमात्र रक्षा करता होचंदी भगवान कृष्ण। तेने से कृष्ण कर गोटे नाम अछि मुकुंद मुक्तिदाता तेने परम गति दाता होचंदी से भगवान कृष्ण गति दाता नेता अर्थात समग्र चित जगत जड़ जगत एकमात्र ईश्वर होचंदी भगवान कृष्ण। तेने भगवान कृष्ण गीता रे कहि देले भक्ताराम जगत तपसन सर्वलोक महेश्वर समस्त लोकर एकमात्र ईश्वर होचंदी से आध्यात्मिक जगत जड़ जगत समस्त जगत एकमात्र ईश्वर भगवान कृष्ण। ये संपर्क गौर अर्थ करा गति दाता तेने जो पर्यंत हमें भगवान को चरणाश्रय न करिचे भगवान को स्तुति न करिचे भगवान का आराधना न करिचे भगवान के सेवा न करिचे से पर्यंत हमें
ए दुर्गतिर उद्धार होई पारिबा नाही जड़देव बंधन मुक्त होई पारिबा नाही। तो ये सब स्तुति गीत माने रुद्र गीत भ्रमर गीत गोपी गीत उद्धव गीत जहाँ किसी कहा जाउची ये भगवान के उद्देश्य स्तुति ये स्तुति कहा जाउची। स्तुति न करिया पर्यंत आमे भगवान के कृपा आशीर्वाद प्राप्त ही परिबा ना। भगवान कृपा आशीर्वाद प्राप्त ना पर्यंत आमे ये भवबंधन मुक्त ही पारिबा नाही। तेने भगवान प्रथम अर्थ होची गतिदाता नेता तापर सृष्टिकर्ता अर्थात समग्र सृष्टिर एकमात्र मुख्य होचंती भगवान। भगवान का ठारे सब किछि प्रवर्तित है जे सब किछि सृष्टि है जे एमिति को भगवान निज मुखरे अर्जुन को लक्ष्य कर समग्र जगतवासी मान के पाए ये दिव्य उपदेश गीता रे से देले। गीत उपनिषद कहा जाउछि। ये गीता रे कौन देले हम सर्वस्व प्रभव मत सर्वं प्रवर्तते। सब किछि भगवान ठार उद्भूत है और सब किछि भगवान ठार प्रवर्तित है। यही तत्व जे जानिछन्ति सेही केवल अनन्य भाव भगवान को भजन करी पारंती। ते भगवान निज मुखरे एक कथा कहले के माने मते भजन करिवे सेही जे माने एही तत्व जानिछन्ति मो विषय एही तत्व जानिछन्ति मु होछि सब किछि एकमात्र स्रष्टा सब किछि मो ठार प्रवर्तित है। एही तत्व जे माने जानन्ति सेही माने अनन्य भाव मते भजन करी पारिबे। केमति ब्रह्मा जी जानिछन्ति शिवजी जानिछन्ति महाजन माने जानिछन्ति ते सेही माने ही अनन्य भाव ए भगवान को भजन करछन्ति। तेपरि भाव भगवान शब्द भर अर्थ में पाई गलो। गौर तीनटी अर्थ गतिदाता नेता सृष्टिकर्ता पाई गलो। आउ बर अर्थ होछि निवास करिवा अर्थात समस्त जीव भगवान का ठारे निवास करछन्ति। भगवान समस्त जीव के हृदय परमात्मा रूप में निवास करछन्ति। ये श्लोक में कहा जाउछि शिवजी स्तुति मुखे एक कथा कहते हे भगवान आपन पृथ्वी रूपी विराट पुरुष। ते भगवान विराट पुरुष ए विराट रूप मध्य जित सब जीव शरीर अंतर्भुक्त अर्थात जित जीव से भगवान कर विराट रूपी शरीर अंतर्भुक्त। तो समस्त जीव भगवान के ठारे वास करछ। भगवान परमात्मा रूपे समस्त जीव मन हृदय से एमती अणु परमाणु मध्य निवास करछन्ति। यह होछि भगवान शब्दर व्याख्या अर्थात भ ये तीनटी अर्थ जहाँ मध्य पूर्ण मात्रा विद्यमान से होचन्ति भगवान। माने यहाँ ठारे सब अर्थ विद्यमान और अर्थ कहा गला वृक्ष को पालक ये गुण जहाँ मध्य विद्यमान और गतिदाता नेता सृष्टिकर्ता गौर अर्थ ये सब जहाँ ठारे विद्यमान व निवास करिवा ये गुण जहाँ मध्य विद्यमान से होचन्ति भगवान। ये सब अर्थ नहीं व्यासदेवंकर पिता पराशर मुनि एक सुंदर भाव भगवान शब्दर संज्ञा देइछन्ति। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य तेजस्य यशस्य श्री ज्ञान वैराग्यस्य सन्नं भोग इति गणा अर्थात ये छठी ऐश्वर्य भोग शब्द अर्थ होछि ऐश्वर्य। ये छठी ऐश्वर्य जहाँ ठारे पूर्ण मात्रा विद्यमान से होचन्ति भगवान। तेनु ऐश्वर्य माने समग्र ऐश्वर्य समग्र वीर्य समग्र यश समग्र श्री समस्त ज्ञान समग्र वैराग्य जहाँ पूर्ण मात्रा विद्यमान से होचन्ति भगवान। तो शास्त्र भूरी भूरी सब प्रमाण दिया जाए कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तेणु आमर ये दुर्लभ मनुष्य शरीर मिली दुर्लभ मनुष्य शरीर द्वारा केमिति भगवान
के सेवार युक्त हेबा के हेबो से उद्देश्य ने शिवजी এই মন্ত্র উচ্চারণ করছেন তেনে শিবজি के এই মন্ত্র উচ্চারণ উদ্দেশ্য হচ্ছে ଆମେ ଯାହା କିଛି ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଏ କଣ କୁହାଯାଉଛି ନା ପ୍ରାଣ ଧନ ବୁଦ୍ଧି ବାକ୍ୟ ଏ ସବୁ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ ଏହିପରି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଯଦି ଆମେ ନିଯୁକ୍ତ କରିପାରିବା ଏହିପରି ଏଇ ସବୁ ସେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନ ବିଧାନ କରିପାରିବା ଏହିପରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନ ବିଧାନ କରିପାରିବା ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେ ସେଟା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା ସେତେବେଳେ ଆମର ସମସ୍ତ ବନ୍ଧନ ଛିନ୍ନ ହେଇଯିବ ଏଠାରେ ଏ ଶିବଜୀଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ଶିବଜୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଚେତା ମାନେ সেই বিশাল সমুদ্র পরি সরোবরের গভীর তলদেশের অবস্থান করি এই কঠোর তপস্যা আচরণ করতেন 10,000 বর্ষ তপস্যা করি ভগবানকে আকর্ষণ করি সেমানকে সম্মুখে উপস্থিত করে দেয় আর ভগবান সেতবেলে সেমানকে তপস্যার অত্যন্ত প্রসন্ন হই আশীর্বাদ করি কইদেলে হে প্রচেতাগণ हे राजपुत्रगण तुम्हें माने वर्तमान ये जलरू बहिर्गत होई पितांकर साम्राज्य रे फेरी जाओ पिता को राजगद्दी रे बसी प्रजामान को पालन कर एई परी सहस्र दिव्य वर्ष धरी तुम माने गृह सुख भोग कर तापरे যথা সময়ে तुमने मो पाख को फेरी आसी पारिबा तो मो धाम को फेरी आसी पारिबे भगवान के द्वारा स्पेशल आशीर्वाद प्राप्त हेतिले प्रचेता माने एठारे भगवान ये गृह सुख भोग करिया पई भगवान निजे मध्यस्थी करछंती जे प्रचेता मान को कहछंती एई परि वृक्ष मानकर एक स्नेहर कन्या अछंती अछि से कन्यार नाम अछि मारिषा ये मारिषा एक महान पावरफुल मुनि एक पंडु मुनि तांकर औरसर स्वर्गर एक अप्सरा पंडचंद्र गर्भरु जात हेतिले तेने सेई कन्या वर्तमान ये प्रमलचा से वृक्षमान के तत्वावधान रखी से स्वर्ग को फेरी जाए तेने सेई कन्या वृक्ष माने पालन करछंती तेनु तुमे माने सेई कन्या को पत्नी रूपे प्राप्त हेबो एवं तांको ठारू तुमन को औरसेस तांकर गर्भ रे एई एक पावरफुल प्रभावशाली पुत्र प्राप्त हेई परिबो जो पुत्र के द्वारा समग्र जगत रे ए प्रजा वृद्धि पाइबो एई भगवान निज मुखरे मध्यस्थी करछंती प्रचेता मानक जेमिति भगवान कर्दम मुनिकर तपस्या प्रसन्न होई कर्दम मुनि के सम्मुख में उपस्थित है आ कर्दम मुनि के तपस्या कथा चिंता करी भगवान के मन में इतना आनंद उत्पन्न हो गला जेति लागी भगवान के आखिर आनंद अश्रु निर्गत हो गला आ से आनंद अश्रु बिंदु सरोवर उत्पन्न हैला से बिंदु सरोवर वर्तमान सेठारे रहिछि ये कर्दम मुनि के तपस्या स्थली मैसाना गुजरात अंतर्गत मैसाना सेठारे এই বিন্দু সরোবর রয়েছে কিন্তু সেটারে যে বিন্দু সরোবর সে ভগবানଙ୍କର আনন্দ অশ্রু উৎপন্ন হয়েছিল এই বিন্দু সরোবর আমার ভুবনেশ্বর ये जो सरोवर ये शिवजंग द्वारा निर्मित विभिन्न ब्रह्मांडर विभिन्न तीर्थ बिंदु बिंदु जल रूप धारण करी शिवजंग निर्देश रे সেই সরোবর পূর্ণ করতিলা তেনে সেই দিন সে সরোবর না বিন্দু সরোবর पार्वती लगी शिवजी सरोवर निर्माण करते तो ये बिंदु सरोवर होची भगवान का आनंद स्वरूप उत्पन्न ए गुजरात अंतर्गत मैसाना जो ठारे ये कर्दम मुनि को तपस्या स्थल सेटा तो भगवान सेटा उपस्थित होई भगवान कर्दम मुनि के लगी ये मध्यस्थी करछन एई परि स्वयंभव मुनि पत्नी शतरूपा से मानकर एकमात्र
ସେମାନଙ୍କ ସ୍ନେହର କନ୍ୟା ଏ ଦେବହୂତିକୁ ଧରି ଆସିବ ଏଠାକୁ, ତେଣୁ ତୁମେ ତାହାକୁ ପତ୍ନୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଏ ଭଗବାନ ଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଠିକ ସେଇପରି ଭଗବାନ ଏଠାରେ ପ୍ରଚେତ ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇପରି ତୁମେ ମାନେ ବୃକ୍ଷ ମାନଙ୍କର କନ୍ୟା, ବୃକ୍ଷ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାନେ ଲାଳିତ ପାଳିତ ଏ କନ୍ୟା ମାରିସାକୁ ପତ୍ନୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଏଇପରି ତୁମେ ମାନେ ପିତାଙ୍କ ରାଜଗଦିରେ ବସି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ପାଳନ କରିବ। ଏଇପରି ସହସ୍ର ଦିବ୍ୟ ବର୍ଷ ଧରି ଗୃହ ସୁଖ ଭୋଗ କରିପାରିବ। ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ପେଶାଲ ଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଭଗବାନ ପୁଣି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ ଯଥା ସମୟରେ ଏ ଗୃହ ସୁଖରୁ ବିରତ ହୋଇ ପୁଣି ସେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବ, ତ ମୋ ଧାମକୁ ଫେରି ଆସିବ। ଏଇପରି ଭଗବାନ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ସେଇଠାରୁ ଅନ୍ତରିତ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ତ ସେଇ ପ୍ରଚେତା ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଏ ବୃକ୍ଷ ମାନଙ୍କର କନ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ ବୃକ୍ଷ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲାଳିତ ପାଳିତ ଏ କନ୍ୟା ମାରିସାଙ୍କୁ ପତ୍ନୀ ରୂପେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ। ଆଉ 10 ଭାଇ ପ୍ରଚେତା ସମସ୍ତେ ହିଁ ତାଙ୍କର ପତି ଥିଲେ। ଏଇପରି ନାରୀ ଏ ଜଗତର ଦୁର୍ଲଭ, ଏଇପରି ଉଦାହରଣ ମିଳିବା। କାହିଁକି ନା ଏକମାତ୍ର ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ ଆଉ ଜଣେ ନାରୀ ଦ୍ରୌପଦୀ, ଯାହାର 5ଟି ପତି ଥିଲେ। ଆଉ 5ଟି ପତି ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମଭାବାପନ୍ନ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପ୍ରଚେତା ମାନଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଯେ ମାରିସା, ତାଙ୍କର 10 ଜଣ ପତି ଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସମଭାବାପନ୍ନ। ଏଇପରି ନାରୀ ଏ ଜଗତର ଦୁର୍ଲଭ। ଇଏ ମାରିସା ଯେପରି ଆଉ ଇଏ ଦ୍ରୌପଦୀ ସେହିପରି, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ମହାନ ଭକ୍ତ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେଇପରି ସମଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ଥିଲା। ଏଇପରି ନାରୀ ଏ ଜଗତରେ ଅତି ଦୁର୍ଲଭ। ଆଉ ତ ଉଦାହରଣ ନାହିଁ, କେବଳ ଏଇ 2 ଜଣ ସତୀ ସାଧ୍ୱୀ ନାରୀ। ସତୀ ସାଧ୍ୱୀ ନାରୀ ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ସମସ୍ତେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ। ମାରିସା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ସେ ରାଜକନ୍ୟା ଥିଲେ, ପୁଣି ଏକ ରାଜପୁତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ହେଇଥିଲା। ଅପୁତ୍ରକ ଅବସ୍ଥାରେ ରାଜପୁତ୍ର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ମାରିସା ସେଇ ଦିନରୁ ପତିଙ୍କର ବିରହରେ ସେ ଭଗବତ ସେବାରେ ଯୁକ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଏମିତି ସେବା କରିଥିଲେ ଭଗବାନ ଅର୍ଚ୍ଚା ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପରେ ସେବା କରୁଥିଲେ। ସେ ଅର୍ଚ୍ଚା ମୂର୍ତ୍ତିରୁ ପ୍ରକଟ ହେଇଗଲେ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ଆଉ ବର ଦେବା ପାଇଁ। ସେତେ ମାରିସା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଏଇପରି ଭଗବାନ ଠାରୁ ଏ ବର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ। ମାରିସାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଯେ ସେଇପରି ଏକ ପାୱାରଫୁଲ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପୁତ୍ର କେମିତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବେ। ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପାୱାରଫୁଲ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ହେଲେ ସେଇପରି ପତିଙ୍କ ଠାରୁ ସେଇପରି ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବେ। ସେଇପରି ପତି ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତ ମାନେ ସେଇପରି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପତି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଇଏ 10 ଭାଇ ପ୍ରଚେତା ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁ ମାରିସା ଏଇ 10 ଭାଇ ପ୍ରଚେତା ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ମହାନ ଭକ୍ତ। ସମସ୍ତେ ହିଁ ତପସ୍ୟା କରି ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ପତ୍ନୀ ହେଇଥିଲେ ମାରିସା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ଏଇ ମାରିସା ରୂପରେ ସେ 10 ଭାଇ ମାନଙ୍କ ଔରସରୁ ମାରିସା ଗର୍ଭରୁ ଏକ ମହାପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପୁତ୍ର ଜାତ ହେଇଥିଲେ, ଯେଉଁକି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ଶିବଜୀଙ୍କର ଚରଣ ଅପରାଧ କରିବା ଯୋଗୁଁ ସେଇ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ପୁଣି 10 ଭାଇ ପ୍ରଚେତା ଏମାନଙ୍କ ଔରସରେ ମାରିସା ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନାଁ ସେଇ ଦକ୍ଷ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଦକ୍ଷ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେଇପରି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ସେଇ ଦକ୍ଷ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ। ଏଇପରି ପ୍ରଚେତା ମାନେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ସହସ୍ର ବର୍ଷ ଗୃହ ସୁଖ ଭୋଗ କରିଥିଲେ। ଏକ ଦିବ୍ୟ ସହସ୍ର ଯୁଗ କହିଲେ ଆମର ଏଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଜଗତରେ ଏ ସ୍ୱର୍ଗର 1 ଦିନ ଆମର ଏଠାରେ 1 ବର୍ଷ। ତାମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକରେ 1 ବର୍ଷ ମାନେ ଆମର ଏଠାରେ 365 ବର୍ଷ। ଏଇପରି 1000 ଦିବ୍ୟ ବର୍ଷ ମାନେ ଆମର ଏଠାରେ 3,65,000 ବର୍ଷ କାଳ ଗୃହ ସୁଖ ଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇ ପଡିନଥିଲେ। ଦୈହିକ ଶକ୍ତି
ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଥିଲା, ଯୁବକତ୍ୱ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ, ଏତେ ବର୍ଷ ଗୃହ ସୁଖ ଭୋଗ କରିଥିଲେ, କାହିଁକି ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ପେଶାଲ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଦୈହିକ ଶକ୍ତି ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ 3,65,000 ବର୍ଷ କାଳ ଏହିପରି ଗୃହ ସୁଖ ଭୋଗ କରିସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ଉଦୟ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ସେମାନେ ସ୍ଥିର କଲେ ପୁତ୍ରଙ୍କର ହାତରେ ପତ୍ନୀଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଅର୍ପଣ କରି ସେମାନେ ଗୃହରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ପୁଣି ତପସ୍ୟା ଆଚରଣ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେ ଆଗରୁ ଯେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ ସେଇ ତପସ୍ୟା କରି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଯିବେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇ 10 ଭାଇ ପ୍ରଚେତା ଏ ଉପଯୁକ୍ତ ପୁତ୍ର ଦକ୍ଷଙ୍କର ହାତରେ ନିଜ ପତ୍ନୀ ମାରିସାଙ୍କୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ଗୃହରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଚାଲିଗଲେ। ବିଦାୟ ନେଇ ଚାଲିଯାଏ ପୁଣି ତପସ୍ୟା ଆଚରଣ କରି ଜୀବନରେ ପରମ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ଭଗବାନ ଧାମକୁ ଚାଲିଗଲେ। ତ ଜୀବନର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଆମେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛୁ, ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ତପସ୍ୟା ଆଚରଣ କରି କେମିତି ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବା, ସେଥିଲାଗି ପ୍ରୟାସ କରିବା। ତେଣୁ ଋଷଭ ଦେବ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ମିଳିବାର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତପସ୍ୟା ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁ। ତପ ଦୀପମ ପୁତ୍ର का जन्म शुद्ध, ଅର୍ଥାତ୍ এই ତପସ୍ୟା ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅନାଦି କାଳରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଏ, ଯୋଉ ଜନମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ପଡି ଯାଇଛୁ ସେଥିରେ ଚିରତର ପାଇଁ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଯାଇ ପାରିବା। ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଇଏ ରୁଦ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଶିବଜୀଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ର କୀର୍ତ୍ତିତ ହେଇଥିଲା ତାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଇଏ ରୁଦ୍ର ଗୀତ। ଏଇ ରୁଦ୍ର ଗୀତ ଶିବଜୀଙ୍କ କୃପାରୁ ପ୍ରଚେତା ମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ। ପ୍ରଚେତା ମାନେ ଏଇ ରୁଦ୍ର ଗୀତ ସାଧନ କରି ଜୀବନରେ ପରମ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମର ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, 4ଟା ବାଜିଗଲା। ଯଦି କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ ଆପଣମାନେ ପଚାରି ପାରନ୍ତି। କଥା କହିବା ଗଲେ ଆଉ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ, ଅନ୍ୟ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଯିବ, ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ। हरे कृष्णा, प्रणाम प्रणाम महाराज। ए जो भगवान अर्थटा आउ थरे कहिदेले। भगवान कथा कहली, हां भगवान अर्थ होची रक्षक पालक, दुईटी अर्थ। घर अर्थ होची गतिदाता, नेता, सृष्टिकर्ता। घर अर्थ निवास करिबा, वास करिबा। नै बर अर्थ कोन? भगवान नर तो हला निवास करिया, बर कोन? हां बर तो निवास करिया, नर भाई भगवान किंदा होची तिनिटा यही सब जान ठारे विद्यमान अन अन न माने जान ठारे विद्यमान এই তিনিটা অক্ষর অর্থ বা গুণ যাহাଙ୍କ ଠାରେ ବିଦ୍ୟମାନ ତାହାକୁ ଅନ କୁହାଯାଉଛି। अन वे भगवान ଅଯୁକ୍ତ ଅନ। ହଁ ବୁଝିଲା? ଆଜ୍ଞା ନା କଣ ଡାଉଟ ରହିଲା? ନାଇଁ ନାଇଁ ବୁଝିପାରିଲେ। ନାଇଁ ଅନ ମାନେ କୃଷ୍ଣ ମହାରାଜ ବିଦ୍ୟମାନ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ ଅ ଯୁକ୍ତ ଗ ଯୁକ୍ତ ପ କଣ ଅର୍ଥାৎ এই তিনটি অক্ষরের যে গুণ সব কথা কুହାଗଲା। এই ସବୁ অর্থাৎ এই তিনটি অক্ষরের যে অর্ଥ কুହାଗଲା, এই ସବୁ অর্থ ଯାହାଙ୍କ ଠାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରା ବିଦ୍ୟମାନ ତାହାକୁ ଅନ କୁହାଯାଏ। हे भगवान। ବୁଝିଗଲେ? ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम महाराज। मु गोटे पचारिବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଦେଖ ଏ ବିଷୟ ଆଜିର ଯୋଉ କ୍ଲାସ ହେଇଛି ଏ ବିଷୟରେ ଆଗ ପଚାରିବେ। ହଁ ଭଗବାନ ଯୋଉ ଶିବ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଭଲ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ତାର କାରଣ କଣ ମହାରାଜ? କଣ ବୁଝିଗଲାନି ପ୍ରଶ୍ନଟା କଣ? ଶିବ ନିଜର ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତକୁ ବେଶୀ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, କାରଣ କଣ ତାର ମହାରାଜ? ହଁ ଶିବଜୀ ହଉଛନ୍ତି ମହାନ ବୈଷ୍ଣବ, ବୈଷ୍ଣବ ଯତ ଶମ୍ଭୁ। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି
ସେଇମାନେ ଶିବଜୀଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡି ଶିବଜୀଙ୍କୁ ଭଗବାନ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଶିବଜୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତି ଜାଗତିକ କାମନା ନେଇ, ସେ ସେମାନେ ଶିବଜୀଙ୍କ ପ୍ରିୟ ନୁହନ୍ତି। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଥିଲେ ମାତାଜୀ। ଶିବଜୀଙ୍କର ଭକ୍ତ ମାନେ ଭୌତିକ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ସେଥି ଯୋଗୁ ଶିବଜୀ ତାଙ୍କେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭାବିକି ଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଟିକେ ପ୍ରସନ୍ନ ହଉନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଥିଲା। ବଞ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି ସକପଟ କୃପା। ହଁ, ସକପଟ କୃପା ଯୋଗୁ ତାଙ୍କେ ଦି ପ୍ରକାର କୃପା ମହାରାଜ ଆଜି କହିଲେ, ଦି ପ୍ରକାର କୃପା କରୁଛନ୍ତି, ସକପଟ କୃପା, ଅକପଟ କୃପା। ଅକପଟ ଅକପଟ ଭକ୍ତ ଆମେ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କେ ଅକପଟ କୃପା କରୁଛନ୍ତି। ଅକପଟ ମାନେ ବଞ୍ଚନା ରହିତ ପ୍ରକୃତ କୃପା। ତ ଶିବଜୀ ପ୍ରକୃତ କୃପା କରନ୍ତି ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ। ଏଠାରେ ପ୍ରଚେତା ମାନେ ଭଗବତ ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ତେଣୁ ଶିବଜୀ ସ୍ୱୟଂ ସେଠାକୁ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇ ପ୍ରଚେତା ମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ଏଇ ଦିଗ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଅକପଟ କୃପା, ନିଷ୍କପଟ କୃପା। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଜ୍ଞା ହଁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାରାଜ, ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। ମହାରାଜ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। ମହାରାଜ ଏଇ ଯୋଉ 39 ଶ୍ଲୋକର ଶେଷ ପାରାଗ୍ରାଫ ମହାରାଜ ସେ ଟିକେ ବୁଝେଇଦେବେ। ଯୋଉ ଯଦିଓ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଅନୁମତି ବିନା ତାଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ଆଶା ପୋଷଣ କରିପାରେ, ତଥାପି ସେ ତାହା ସେବା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇ ଏଟା ଟିକେ ବୁଝେଇଦିଅନ୍ତୁ ମହାରାଜ। ଶେଷ ପାରାଗ୍ରାଫ ଟା ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମହାରାଜ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା ନା ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ଭଗବାନ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି। କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ହେଲେ ଭଗବାନ କୃପା ଶକ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ସାଧୁ ଗୁରୁ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଭଗବାନ ଡାଇରେକ୍ଟ କାହାକୁ କୃପା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଭଗବାନ କୃପା କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ବୋନାଫାଇଡ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ଗୁରୁ ସାଧୁ ଏମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ। ତ ସାଧୁ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ଶକ୍ତିର ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ରୂପ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନା ଡାଉଟ ରହିଲା? ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରିଲି ଆଜ୍ଞା। ଭଗବାନ ଡାଇରେକ୍ଟ କାହାକୁ କୃପା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଚେତା ମାନଙ୍କୁ କେମିତି କୃପା କରେ? ପ୍ରଚେତା ମାନେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଶିବଜୀ। ଶିବଜୀ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ମହାନ ଭକ୍ତ। ତେଣୁ ଶିବଜୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପ୍ରଚେତା ମାନେ ଏଇପରି ରୁଦ୍ର ଗୀତ ସାଧନ କରନ୍ତି। ସେଥିଲାଗି ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ଆଉ ପ୍ରଚେତା ମାନେ ଯଦି ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ ଶିବଜୀଙ୍କ ଗୁରୁ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ସେମିତି ମନ ଇଚ୍ଛାରେ ସାଧନ କରିଥାନ୍ତେ, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଧରି ସାଧନ କଲେ ବି ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ପାରିନଥାନ୍ତେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। ପ୍ରତିନିଧି ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ଶକ୍ତିର ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ଗୁରୁଙ୍କର ଚରଣାଶ୍ରୟ କରି ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆରାଧନା କଲେ, ତେବେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ। ବୁଝିଲା? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। ଧନ୍ୟବାଦ ମହାରାଜ। ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କି? ହରେ କୃଷ୍ଣ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ ମହାରାଜ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। କୁହନ୍ତୁ କଣ ପ୍ରଶ୍ନ? ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯୋଉ ଭଗବାନ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି ଜଣେଇଲେ ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଭଗବତ ସନ୍ଦର୍ଭରୁ, ଆଉ ତିନିଟା ମୁଁ ଲେଖିପାରିଲି, ତତ୍ଵ ସନ୍ଦର୍ଭ, ଭକ୍ତି ସନ୍ଦର୍ଭ, ପ୍ରୀତି ସନ୍ଦର୍ଭ। ଆଉ ଦିଟା କଣ? ସେଇ ଲେକ୍ଚରଟା ଶୁଣିବେ, ପୁଣି ସେଇ ସହଜ ପଳେଇବ ନା। ଏ ରେକର୍ଡିଂ ହେଇଛି, ଏବେ ରେକର୍ଡିଂ ହେଇଛି, ଆଉ ଥରେ ଶୁଣିବ ବୋଲି ପୂଜା କରିଦିଅ। ଛଅଟା ସନ୍ଦର୍ଭର ନାଁ କହିଛି। ସେଇ କଥା ପୁଣି ରିପିଟ୍ କରେ। ସମୟ ଯାଉଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ତତ୍ଵ ସନ୍ଦର୍ଭ, ଆଜ୍ଞା, ତତ୍ଵ ସନ୍ଦର୍ଭ, ଭଗବତ ସନ୍ଦର୍ଭ, ଭକ୍ତି ସନ୍ଦର୍ଭ, ପ୍ରୀତି ସନ୍ଦର୍ଭ। ଆଉ ଦିଟା ରହିଗଲା। କୃଷ୍ଣ ସନ୍ଦର୍ଭ, ଆଜ୍ଞା, ଭକ୍ତି ସନ୍ଦର୍ଭ। ହଁ ହେଲା।